Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadian dari kelas 12 IPA 1. Now I will text about explanation. Definition of explanation text. Explanation is a text which tells procession relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming the phenomena. It is of the found its skin geography and history. Generic structure of explanation text. Definisi teks penjelasan. Penjelasan adalah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks penjelasan mengatakan mengapa dan bagaimana dari pembentukan suatu fenomena. Ini sering ditemukan dalam buku teks sains, geografi, dan sejarah. Generic structure of explanation text. General statement stating the phenomenon its ways which are to be explained. Sequence of explanation. Sequenced explanation stating a series of steps which explanation the phenomena. Pernyataan struktur umum teks penjelasan. Pernyataan umum menyatakan masalah fenomena yang akan dijelaskan. Urutan penjelasan berurutan menyatakan serangkaian langkah yang menjelaskan fenomena. Purpose of explanation text. Explanation is text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. To explanation how or why something happiness. According to Mark Andreessen and Kathy Andrews 1997. Tujuan teks penjelasan. Penjelasan adalah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Future of explanation. In a explanation text, there are linguistic features as below. Using simple present tense. Using abstract noun. No visible noun. Using passive voice. Using action verbs. Containing explanation of the process. Fitur bahasa dari teks penjelasan. Dalam teks eksplanasi terdapat ciri kebahasaan sebagai berikut. Menggunakan simple present tense, menggunakan nomina abstrak, no visible noun, menggunakan passive voice, menggunakan verb action. Berisi penjelasan prosesnya. Example of explanation text about natural phenomena. How does rain happen? Rain is the primary source of fresh water for most areas of the world, proving suitable condition for diverse ecosystems as well as water for hydraulic power plants and crop irrigation. The phenomena of rain is cultural a water cycle. The concept of the water cycle involves the sun heating the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vaporizes into the earth's atmosphere. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth as precipitation, which can be in the form of rain or snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling to dry air. This is called a phenomena which is often seen in hot, dry desert regions. Contoh teks penjelasan. Contoh teks penjelasan tentang fenomena alam. Bagaimana hujan terjadi? Hujan adalah sumber utama air tawar untuk sebagai besar wilayah di dunia.
menyediakan kondisi yang sesuai untuk ekosistem yang beragam, serta air untuk pembangkitan listrik, tenaga air, dan irigasi tanaman. Fenomena hujan sebenarnya adalah lingkaran air. Konsep siklus air melibatkan matahari yang memanaskan air permukaan bumi dan menyebabkan air permukaan menguap. Uap air naik ke atmosfer bumi. Air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetesan cair. Tetesan tersebut tumbuh hingga menjadi lebat dan jatuh ke bumi sebagai pengendapan yang dapat berupa hujan atau salju. Namun tidak semua hujan mencapai permukaan. Beberapa menguap saat air jatuh, selalu udara kering. Ini disebut virga, fenomena yang sering terlihat di daerah gurun yang panas dan